आज सामाजिक सम्मेलन डाकियार मुख्य उद्देश्य है जो ओडिशार जो एक्सर्समैन मैंने निरीह एक्सर्समैन कथा कहूँ से रिटायर्ड पर सुविधा जोगाई राज्य सैनिक बोर्ड जिला सैनिक बोर्ड एक्सर्समैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम माध्यम ECHS पॉलिक्लिनिक खोलाई जोटा कि फ्री सेवा नुह आमरी एक्सर्समैन मैंने पेमेंट पेंशन वन टाइम पेमेंट करते स्टेक होल्डर्स मैंने आ गोटे अच्छी स्टेशन हेडक्वार्टर जे कि समस्त एक्सर्समैन मानकर प्रोब्लेम तांकर सेवा सुरक्षा पाई एनगेज कराई मल्टीपल लोक से अच्छा मल्टीपल से पेमेंट भी क्रोड्स ऑफ पेमेंट नौ किंतु विड़ंबना विषय आज ये पाल्टी ये जो चारिटा संस्था नाम कहली एठी जो माने एम्प्लॉयड अच्छा मैक्सिमम एक्सर्समैन अच्छा मैनेज बाय आर्मी कि एक्समैन कि से निरीह एक्सर्समैन को लुट कर लगे ECHS माध्यम एमती लुट करद्वारा कि CBI कोटी कोटी टकर घोटाला उजागर होती एंटी करप्शन विंग CBI 2026 एप्रिल मसरे मल्टीपल लेफ्टिनेंट कर्नेल कर्नेल जो मैंने OIC ऑफिसर इंचार्ज भाव में रिटायर्ड पर से गोटे पेंशन भी पाती एठू भी पेमेंट नौ से पेट भर्ती हुए आमको उत्तम सेवा दवा बदल में आम शोषण करते बाबद CBI मल्टीपल लोक हिरासत नहीं आउ जेल पठे रिसेंट भुवनेश्वर पॉलिक्लिनिक घटी भुवनेश्वर स्टेशन हेडक्वार्टर जे SO स्टेशन अफिसर ECHS कर्नल जगदेव आउ सेठिकार आड़ाम कमांडेंट आउ OIC जो अच्छा ECHS पॉलिक्लिनिक कर्नल गौतम दे एम गोटे आतंकराज से चलते गोटे लुट बेपार चलते एटा गोटे राजनैतिक रणतंत्र संगठित अपराध दुर्नीतिर गोटे शाखा पलटि से लोक मान जो एक्सर्समैन को सुविधा सुरक्षा कम किंतु राज्य राजनीति से बेसी से चलता है ड्रामा स्टेशन हेडक्वार्टर मिलिटारी स्टेशन भुवनेश्वर जोटा 120 भितर अच्छी आउ रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहीकि जोटा कि कौन सी जिन रेस्ट्रिक्टेड नुहति रेस्ट्रिक्टेड एरिया कही सत्य को छुपाई चेष्टा करते गत विगत दिन में 26/5/2026 दिन गोटे इनसीडेंट होती जड़े BP पंडा जे रिपीटेड अफेंडर आगु भी ECHS एम्प्लॉय मान सहित महिला मान सहित दुर्व्यवहार कर सेक्सुअल असल्ट भी कर फिजिकल असल्ट भी कर से 26 तारीख दिन महिला को जड़े पेसेंट जे जाते सहित दुर्व्यवहार कर फिजिकल असल्ट कर विरुद्ध में कार्यानुष्ठान बदल में सेंट्रल ECHS ऑर्गेनाइजेशन जो नियम रही इमिडिएट सस्पेंशन हवा उचित जहाँकि से गोटे कग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस रे धारा रे BNS 74 रे आउ अन्य धारा अच्छे 321+2 115 आउ 296 BNS एथर सब अच्छी इमिडिएटली से सस्पेंड करके पुलिस की हैंडओवर करने बदल में CCTV फुटेज को डिलीट मारी पुलिस की भुआ बोलेबार लग पड़ी FIR दिया बाबद FIR 0383 FIR नंबर डेटेड 27 मई 2027 खारबेल नगर पुलिस स्टेशन में लॉन्च होती आउ CP जी अच्छा कमिशनर देवदत्त साहब प्लस 120 टी बाटर जो CO अच्छा कर्नल रोहित भी विषय अवगत कर भी एकमत जे जे पीड़िता न्याय मिलवा दरकार आ ये जो रिपीटेड अफेंडर जी पाखे जो भाई बस डेंटाल हाइजिनिस्ट थे सहित भी दुर्व्यवहार कर लेडी डेंटिस्ट MDS से षड्यंत्र कर बहुत हैरान कर दुर्व्यवहार कर बाहर कर बारंबार एम बचे चलती मोस्टली बचाऊँ जी आम स्टेशन अफिसर ECHS कर्नल जगदेव से रिपीटेड मेसेज व्हाट्सएप कर केसटा को आमिकबल सेटलमेंट कर दियो विड्रॉ कर दियो एटा कौन जड़े अपराध नुह कि जड़े अपराधी की बचाई षड्यंत्र करवा कि व्यक्ति प्रति प्रेसराइज करवा मेसेज दवा यहाँ गोटे अपराध नुह कि तेणु आम बर्तमान प्रशासन को मीडिया माध्यम CP भुवनेश्वर जी अच्छा कैप्टेन ऑफ दि भुवनेश्वर क्वीन सिटर रिक्वेस्ट करूँ जो मैंने अपराध कर संगठित अपराध में जो मैंने से अपराधी की बारंबार बंचे चलती से OIC ECHS हूँ कि स्टेशन अफिसर ECHS जगदेव हूँ कि स्टेशन कमांडर हूँ समस्त माने पुंखानुपुख तदंत करा कहीं बारंबार अपराधी की बंचे चलती
ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଠି ବି ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଆମେ ସିବିଆଇ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି ମିଳିବନି। ଆଉ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭରତପୁର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ତା ଦେହରେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ରାତି ଅଡ୍ ଆୱାରରେ ମଦ ପିଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ତା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତି 2টাରେ କେଉଁ ଥାନା ଏଫଆଇଆର୍ କପି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଏଫଆଇଆର୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରାତି 2ଟା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ଲଜ୍ ହେଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ମିଳିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, 48 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନେ ନ କରି ନିଜକୁ କାନୁନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବି ଥାନା ଭିତରେ ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମଦ ପିଇକି ଉତ୍ପାତ କରୁଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ OESL କରିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହାତ ରହିଛି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଜି। ସେଇମାନେ CP ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ମହିଳା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ। ଆମେ RTIରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ମାଗୁଛୁ, ଆମ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। MDCHSକୁ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 27 ମେ ଦିନ 11:15 ମେଲ୍ କରିଛୁ। ଆଜି 20 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଯାହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଟ୍ୟୁବଲ ଗାଇକି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଥର ମୁଖ୍ୟ ଭିଲିଆନ୍। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ BP ପଣ୍ଡା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ECHSରେ, ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏମାନେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଭରପୁର କରନ୍ତେ କି? CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଜଣଙ୍କର ପାଇବାର ଅଧିକାର, ତାକୁ କେଉଁଠି ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ନିରୀହ ଏକ୍ସର୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଏକ୍ସର୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ECHS ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହାର ୱେଲଫେୟାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପୀଡ଼ିତାର ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର ନାରୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଗ୍ରେସିଆ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ନା ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ କୌଣସି କାମ କରେ, ନା ଷ୍ଟେସନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଜନେସ୍ କେମିତି ମୋଟା ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବୁ, କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲିବି, ସେଥିରେ ଘୋଟାଲା କରିବୁ, ଏହିସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରୀହମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ECHS ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବି ଟିକେ ମାନେ ଭଏସ୍ ନେବେ। କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ସେଠି 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଫ୍, କେତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଖରାପ, ମୋ ସହିତ ଦିନେ ସିଏ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରିରେ ଆସିଲି ବୋଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ଇଲ୍ ମଦର ସିଏ ମୋତେ କରିଡରରେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ। ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, 25 ବର୍ଷ ଷ୍ଟାଫ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାରଟା କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର, ସେ ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ଲେଟର କହିବି, ସେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଅହଙ୍କାରୀ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର BP ପଣ୍ଡା ମୋ ସହିତ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ରହିଲି, ମୋର ବିଚାରବନ୍ତ ହଉ। କିନ୍ତୁ ମୋ କେସ୍ଟା କ'ଣ କଲେ, ଷ୍ଟେସନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଡାକିକି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କଲେ। ଆଉ ମୋ ଇଜ୍ଜତଟା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଫେରିପାରିବି? ମୋ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ସେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ।